पड़ेला झिया मो पिला को नुह न कम दई कथा कम दउछु मो पिला रा नुह निश्वास पड़िबो झिया बोल पोरू पोरू दूत परा की कल रे की कल रे विधाता भागरिला छोड़ी पांडव कबरे रक्षा करिब कबरे मात्र छोड़ी राजा दंडे बंदी राजा दंडे बंदी कहिबे नहीं कहिबे नहीं कहिबे नहीं छोड़ी जदा बदलिला मात्र छोड़ी कपाल लेखाना करिब कपाल लेखाना करिब कालिया तोर कालिया तोर कर मारे जा लिखिछि दैव कर मारे जा लिखिछि दैव होइबे नहीं ऐसा हारे कहिबा कहिबे नहीं मो पिला को नुह न कम दई कथा कम दउछु मो पिला रा नुह निश्वास पड़िबो झिया बोल
କେବେ ଭଲ ହବୁନୁ କିଛି ହବନି ପୋଛି ପଡି ହେଇଯିବୁ ହବନି ତୋ ମା ପୁତ୍ର ବୋଲି ଜାଗା ତୁରନ୍ତ ଭଉଣୀ ତୋ ମାକୁ পড়ু পড়ু দুর্দ পরা নারী জানো মরা নারী হইলে সংসারে জন্ম হে বারো জন্ম হে বারো বড় ঘরে জন্ম পেলি তুমি পড়ে ভালো আমাদের পারলে খানো তুত কে করিব আলো যাহলে খাচ্ছি রবি ধারণ রবি ধারণ যাইয়া জুটকু পড়িব ভালো হবানি
तुनी पड़ला झिया तुन्नी पडला मो माईपा हट हट मो मुंडी खायला बऱ्या मो राणे तुन्नी पडे तुनी पड़ला मैं तुन्नी पडला मो माईपा मो पिला को नुहन कंगई रक्त कंद हा मो पिला केते कांदिला लो आग की कसई खाउथुला लो हा एबे कांदिला दिनुंडो तिनी कंसा नखे खाउची तिन्नी कसा खाइबा ना पिलार दस समाचार पेट बऱ्या तुजी तुनी पड़े मो पिला को नुहन कंगई रक्त कंद मो पिला रे निश्वास पड़िबो पछे मरि आइ तू କିଛି ହବ ନାହିଁ तो मा पुत्तो उले तोड़ कोस्टिया बोर हाचे तो दांतर मो रखत गोष्टिया नांगुलिया मल्ले मरा कहबो तते गंजला बररा दिन कहबो କିଏ ଗେଞ୍ଜିବ मु के गंजबी ହେଇଠୁ କିଆ तो भंगी माग कि दशा थिला मोरा जो बालीर कपाल कि लेखा थिला मो कला मलिर कपाल ଦଶା ଥିଲା ମୋରା ଚୋବାଇର କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ଭରା ମନ୍ଦିର କପାଳରେ इतिहास समयरे अहोरात्र समयरे बंधन हेला मोरा बालीर कपाल कि दशा थिला मो कला मलिर कपाल କି ଦଶା ଥିଲା ରେ କି ଲେଖା ଥିଲା ରେ ଦଶା ଥିଲା ମୋରା ଚୋବାଇର କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ଭରା ମନ୍ଦିର କପାଳରେ आगो पूर्वे करिथिला के पाप भांगिथिल शिवंग व्रत ए पूर्व कर्म फलरु पूर्व कर्म फलरु बंधन हेला मोरा तो बालीर कपाल कि दशा थिला मो कला मलिर कपाल ଦଶା ଥିଲା ମୋରା ଚୋବାଇର କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ଭରା ମନ୍ଦିର କପାଳରେ आगो पूर्वे करिथिल के पाप भांगिथिल शिवंग व्रत हा एमा पूर्वे करिथिल कि पाप भांगिथिल शिवंग व्रत ए पूर्व कर्म फलरु पूर्व कर्म फलरु बंधन हेला मोरा तो बालीर कपाल कि दशा थिला मो कला मलिर कपाल ଦଶା ଥିଲା ମୋରା ଚୋବାଇର କପାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ଭରା ମନ୍ଦିର କପାଳରେ दारुणा प्यार तोर कला केरे हरवर कहर मो पिलार टोका दियर बसुंदी कंडन कंडन कड़न कड़न ए छोटा बड़ा हेले बाछी केम्पा बड़ा हेले बाछी बूढ़ा बड़ा हेले बाछी केम्पा न गेला मोरा तो बालीर कपाल रे कि दशा थिला मो कला मलिर कपाल ମୋରା ଚୋବାଇର କପାଳରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଧ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜମାମଣିକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ମରି ହଜି ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ପାପ ନାହିଁ ବାପ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମରି ହଜି ଗଲେ ମୋର କିଛି ପାପ ନାହିଁ ଦର ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କି ବାପ ଶୁଣିବ ଏବେ କୁହ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ କିଏ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ କାହାକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ କିପରି କବି ମହାଦେବ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ
देवता ब्राह्मण एहांक दोष देखिले न दंडी जान आज्ञा तू तो बापा माँ गुरु देवता ब्राह्मण केते भूल कले मध्य ताकू केबे दंड विधि किछि करिवो नाही आज्ञा ना किए भूल कले दंड करिବାକୁ पड़िबो कैसे हुई दोष करिले काटी देव बाण बंधु दोष कले वाक्य न देव के बाण आज्ञा पहिले की चाकराणी चाकराणी भूल कले ताकू नांडी करी करी छाड़ी पारे बिथैया बिथैया बंधु बांधव तते भूल करछि ताकू केबे वाक्य वाक्य में कथा देई दबो नाही नहीं आज्ञा आउ के कोन करछले कोन करियकु पड़िबो कौन भाई दोष कले जानो भिनी करी देव भाषा दोष कले सत्या अलगा करिबो आज्ञा निजर भाई जदि भूल करछि आज्ञा भिन्नी करिବାକୁ पड़िबो भिन्न करिया ओ निजर स्त्री जदि भूल कलारे तार सेच अलगा करिବାକୁ पड़िबो मास्टर ए पुओ ओ अरे स्त्री को केबे मारपिट करिबो नाही आउ स्त्री की मारिले जहा हां गोटे कुकुर को मारिले ताहारे ताहा बुझिलु हां तेनु कर स्त्री भूल कले तार सेच अलगा करिବାକୁ पड़िबो मास्टर ओ तम कथा सुनिकरी हां सच्च दी 4 दिन अलग करी 5 दिन होला मिसे जाई हट हट मु रही पारिन रे मामू अरे हडुआ ओ हडुआ ओ नालुआ ओ अरे सेज अलगा कले मासे के 3 मास अलगा कले आ स्त्रीटा तोते डरिवो दिने की 2 दिन अलगा कले तोते से डरिवो आउ स्त्री की मारपिट करिवार नाही शास्त्र कहूची ना बुझिलु पुआ हां अरे भाई दोष कले जानो भिन्न करी देव भाषा दोष कले सच्चा अलगा करिवो अच्छा झिया दोष कले जानो न चाहिब मुख सला दोष कले केबे न मारिब पाख अच्छा परीक्षा दोष करिले प्रशंसा करिब पुत्र दोष कले निजे बापा तियारिब पुआ ओ घर पाखरे घर परीक्षा घर खरा परीक्षा घर साथरे केबे माडगोल गंडल हबनी ना ना गंडगोल सिना तो माडगोल हबनी गुस्सा बुझारी थाना पड़ा की होले माडगोल होना हट तोते मु कोन कहूची तू बुझुचु कोन कण बुझिती अरे पुआ ओ परीक्षा घर साथरे माडगोल हब नाही ना संपर्क रखिकरी चलिबो चलिबा नितर पुआ जदि अन रास्ता को जाउछि रे पुआ जाउछी बापा को निजे तैयारी करिवो कहिबो सिना हां किंतु परा हातरे पुआ को केबे तैयारीबो नाही नहीं नितर झियो फूल कोले ता मुह केबे चाहिबनी चाहिए नहीं सळा फूल कोले घर को पाख तळु केबे लगेइबो नाही ए छागु ए पुआ रह रह गोटे माज देबे जे ऊपर गिरी 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 पड़ू वर्षाले भत्त बड़ा पड़ू रे तो भौणी मां पाख अच्छे पुअसला अंजू अच्छे पुअसला अंजू ना मत रगलाडू ए पुआ पुराण को मानिक चलिले पुआ मंगल हबो मंगल हबा तू बेसी हिट ही जाउछ रे पुआ हिट गइले
ସିନ୍ଦ କରଉଛୁ ଅର୍ଜୁନ ଦାଉ ରାଗନା ଆଉ ତୁ ରାଗିଲେ ଆଉ ରଖୁ କିରେ ସବୁ ଜାଗା ଫିଙ୍ଗାଡି ଦଉ ସବୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାଳି ପକାଉଛି ଆଉ ପୁଅ ଓ, ଆରେ ପୁରାଣକୁ ମାନିକିରି ଚଳିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବରେ ପୁଅ ମଙ୍ଗଳ ହବା ଆଉ କିଏ କଣ କରିଥିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କୁଳବଧୂ ମାନେ ଦେବେ କରିବେ ଦୋଷ কুলবধূ মানে দেবে করিবে কি দোষ প্রঘটন করি কথা রাখিব অবশ্য রাখিব অবশ্য আরে কুলবধূ বলে ঘরর বহু পিলাটি রে বহু ପିଲା ନୂଆ ବୋଉଟାକୁ କୁଳବଧୂ ବୋଲିକିରି କହିବା କହିବା ଯଦି ନୂଆ ବୋଉଟି ଭୁଲ କରିଛି ରେ ପୁଅ ହଁ ତା କଥାଟା ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଆଗରେ କେବେ ପ୍ରଘଟ କରିକିରି କହିବୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ପୁଅ ଓ ଆଉ କିଏ କଣ କରିଥିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ আরে বালক দোষ করিলে কেন যে করিব মিত্র দোষ কলে কেবে কথা ন কহিব তোতে জଣା পড়ছে না নাই কেতে বড় ହେଲା ବାଦା ଛିଲ୍ଲାନି ତୁ କଣ କୁଣ୍ଡିଲି ଛାଟିଲା ବିରି ହଉଛୁ ମୋର ଦେଖିକିରି ଛଡଉନନ୍ତି ଆଉ ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ନାଇଁ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟା ପୁଅ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ରେ ପୁଅ ହଁ ତାକୁ କେବେ ମାରପିଟ କରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରିଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହବାର ଥିଲା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବ ପଠେଇବା ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପୁଅ ଓ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଣ୍ଡ 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 ଦବନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ନା ଆଉ କିଏ କଣ କରିଥିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଆରେ କରଣ ଦୋଷ କରିଲେ ଜୀବିକା ମାରିବ ମିତ୍ର ଦୋଷ କଲେ କେବେ କଥା ନ କହିବ କୁଆଡେ ଛେଣ୍ଡଉଛୁ ତୁ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରେ ବେଲେ ଏଇଟା ଜାଗା ନାହିଁ ପରା ଏ ଆରେ ଖଳଡା ଯାକ ତତେ ପଡିଛୁ ପୁଅ ଆବି ଆକୁ ଜାଗା ନ ବଡ ମଣିଷଟା ବେଶୀ ତ ବେଲେ ଲାଇଟ୍ ଲଗା ଆକରେ କଣ୍ଡଉଡେ କି ନାଟେ ହচ্ছে ତ ଏତେ ମୁସିଆରେ ପଳଉଥିଲି ମୂର୍ଖ ପିଲା ତତେ ଜାଗା ହଉନି ହଉନି ଏଡିକି ଟିକୁଡି ଝିକିକିରି ମାପିଲେ ଚାଖୁଣ୍ଡି ନ ହଉନି ଏଡିକି ଟିକୁଡି ହବୁ ତାଙ୍କର ଓସାରିଆ ଲେଖ ଏ ପୁଅ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭୁଲ କଲେ କେବେ ମାରପିଟ କରିବନି ନା କରଣ ଦୋଷ କରିଲେ ଜୀବିକା ମାରିବ ଆଉ ଅବୁଝା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ରେ ସଭାରୁ କାଢିବ କାଢିବା ଅବୁଝା ଲୋକ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସଭାରୁ ଝିକିକିରି ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପୁଅ ହଁ ପୁରାଣକୁ ମାନିକିରି ଚଳିଲେ ପୁଅ ମଙ୍ଗଳ ହବ ହବା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟିଏ କୁଳବଧୂ ବା ଗୋଟିଏ ଘରର କାହାର ବହୁ ପିଲାଟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ମରି ହସି ଯିବେ କେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଳ୍ପ କମୁଦ୍ରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋହା ପାପಂ ଯୁଗଂ ଏକ ଶ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗଂ ଆଜ୍ଞା ଗୋହା ପାପಂ ଯୁଗଂ ଏକ ଶ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗଂ କଳ୍ପାନ୍ତେ ସ ବ୍ରହ୍ମ ପାପ ବ୍ରହ୍ମଂ ସାଧନମ ସିଦ୍ଧତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋରୁକୁ ଯିଏ ମାରିବ ଏକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିବ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆହେ ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଯୌନ କରେ
ଯୁଗ ଯୁଗ ଗଲାଇ ପଡାଇ ନରକରେ ଆପଣ ନରକରେ ଘାଣ୍ଟି ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିଛ, ସିଏ ମରି ହଜି ଗଲେ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବେ। ଜୟ ରକ୍ଷକ ଏ ବାବୁ କଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କିଛି ନାହିଁ? ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଚନ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗୁଡାରେ। ବସ କହିବି ବସ। କଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ଅଶ୍ୱାମେଧ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ଅଶ୍ୱାମେଧ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ନାଶ ହୁଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯିଏ ମାରିଥିବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ ପାପ ଛାଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ନାଶ ହୁଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯିଏ ମାରିଥିବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଘାସ ଦେଲେ ସେ ପାପ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ କିଏ କଣ କରିଥିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗୋ ହତ୍ୟା ନାଶ ଗୋଟିଏ ଧନୁ କଲେ ଦାନ, ଗୋ ହତ୍ୟା ନାଶ ଗୋଟିଏ ଧନୁ କଲେ ଦାନ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନାଶ ହୁଏ ଜଳ କୀର୍ତ୍ତି ହିରଣ। କଣ ସେ କୁନ୍ଦଲି ଛାଟିଲା ବି ରହୁଛୁ? ବାଜା ଛିଡି ଗଲାଣି, ତୁ ଘଣ୍ଟାଟି ବଣ୍ଟେ ଡିଆଁ ଲଗେଇଛୁ। ଆରେ ପୁଅ ଗୋ ହତ୍ୟା ନାଶ ଗୋଟିଏ ଧେନୁ କଲେ ଦାନ, ଧେନୁ ବୋଲେ ଗାଈ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମାରିଥିବ କଣ କରିବ ଜାଣିଛୁ? ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଶୋଇବ, ଗଳାରେ ପାଳ ଦଉଡି ବାନ୍ଧିବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବ ରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ କରିବ। ଦାନ କଲେ ସେ ପାପର ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋମୟ ଦେହରେ ବୋଳି ହେବ। ଆରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଗୋମୟ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି ଭସ୍ମ, ଗୋ ଭସ୍ମ ଗୁଡାକ, ଗାଈ ଗୋବର ଯାକ ସବୁ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି ପାଉଁଶ ସେଥିର। ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ଗାଈର ଯୋଉ ହଡା ଯାକ ହାଡ ଗୁଡାକ ସବୁ ମାଳ ମାଳ କରି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ? ତେଣୁ କରି ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲିଛନ୍ତି, ସବୁ ତୀର୍ଥରେ ବୋଲିଛନ୍ତି। ଶେଷକୁ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ ଛାଡ଼ିଲା। ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ରେ ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ ଛାଡୁଛି, ନହେଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ କରିବ। ଏ ପୁଅ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନାଶ ହୁଏ ଜଳ କୀର୍ତ୍ତିରେଣ, ଜଳଛତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ, କୂପ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜଳ ଦାନ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ପାପର ପାପ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆହେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାଧି, ମାତୃହରଣ ଦୋଷକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାଧି, ଋଣ ନ ଶୁଝିଲେ ନିଜ ଶିର ଦେବ ଛେଦି। ଯିଏ ମାତୃଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ। ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବେଦ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? 4 ପ୍ରକାର ବେଦ। କଣ କଣ? ଧନ୍ୟ ତ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣ। 4 ପ୍ରକାର ବେଦ। अरे ऋक् वेद, यजुर्वेद, श्याम वेद, अथर्व वेद। ए वेदटा कोड उत्पत्ति हेछि को जानि नो सुन मु कहूछि। अरे अंडारु जात होइले देव पद्मासन, अंडारु जात होइले देव पद्मासन,
ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ସର୍ବ ଶିବ ଦାନ अरे ब्रह्मांग पूर्व मुखरु रूप वेद दात ब्रह्मांग पूर्व मुखरु रूप वेद दात आ दक्षिण मुखरु जात हेला चतुर्वेद अरे पश्चिम मुखरु जात हेला सामवेद वो पश्चिम मुखरु जात हेला सामवेद अच्छा आ उत्तर मुखरु जात से अथर्ववेद आज्ञा शिशुवेद कथा गोटी सुन हे सुजन हाँ आज्ञा शिशुवेद कथा गोटी सुन हे सुजन आ शिशु मुनारे गोपन होइला कपुण शिशुवेद को ईश्वर कले उच्चारण ठीके कहि देली एही सूर्य पुराण ठीके कहि हाँ अरे शिशुवेद कथा संसार रे किए जानि नथिले ना ना अरे शिशुवेद कथा केवल ईश्वर ही जानि छंदी रे पुआ बुझिलु अरे ब्रह्मांडर चारि मुखरु चारि वेद उत्पत्ति हेछि हेजे पूर्व मुखरु ऋक वेद जात पुआ ओ दक्षिण मुखरु यजुर वेद जात चतुर्वेद पश्चिम मुखरु साम वेद जात समवेद अरे पुआ उत्तर मुखरु अथर्व वेद जात हला अथर्ववेद शिशुवेदडा शिशु मुनारे गोपन हेकरी थिला हाँ से शिशुवेद कथा जानिथिले केवल ईश्वर ईश्वर शिव शंकर व्यतीत हाँ ए शिशुवेद कथा संसार रे केही मध्य जानि नाहंती रे नहीं दिने कोन हे जानिछु कौन अरे एक दिने ब्रह्मा तपस्या करी बसिथिले बसिथिले से समय ईश्वर ब्रह्मा को देखिले हाँ ईश्वर देखिले ब्रह्मांड जन्म हाँ चारि मुखे चारि वेद पढु छंती जान हाँ ईश्वर विचार कले ब्रह्मा जन्म हिचंती हाँ चारि मुखरे चारि वेद पाठ करूछंती करूछंती मोहि मध्य एही परि पांच मुख हेबी हेबे पांच मुख होई सन्मुखे बसिबी बसिबी अरे ईश्वर पांच मुख हेले हेले पांच मुख होई कि ब्रह्मांड पाखरे बसु कि तपस्या कले अरे शिशु वेद को ईश्वर कले उच्चारण हाँ अरे शिशु वेद को ईश्वर कले उच्चारण आ शिशु वेद पढ़िबार ब्रह्मांड देखिले देखिले कोपरे दंडाघात नै शिवं को पिटिले पिटिले दंडाघात ईश्वर उठिले कोपरे हाँ आ त्रिशूल बाड़ी पिटिले ब्रह्मांड ऊपरे अरे पुआ ब्रह्मा चारि मुख होई तपस्या करुथले करथिले ईश्वर जाई भेटिले भेटिले ईश्वर विचार कले मु मध्य एही परि पांच मुख हेबी हेबे ब्रह्मांड पाखरे बसिकरी मु तपस्या करिबी करिबे अरे ब्रह्मा चारि मुखरे चारि वेद गान करुथले रे पुआ हाँ ईश्वर पांच मुख हेले हेले पांच मुख होई कि शिशु वेद को ईश्वर उच्चारण कले कले शिशु वेद कोडा जानिछु कोड़ा ए कलि जुग रहउची सेटा भागवत भागवत जोटा भागवत से होची ब्रह्मज्ञान से होची शिशु वेद कथा अच्छा ए शिशु वेद कथा केही संसार रे जानि नथिले ना जानिथिले केवल महादेव हाँ अरे पांच मुख होई कि ब्रह्मांड पाखरे शिव शंकर शिशु वेद को उच्चारण कले कले को पर ब्रह्मा उठिले शिवं को नेगिरी गोटे दंडाघात रे पिटि देले पीड़ी देले जेतेले पिटि देले दंडाघात रे भगवान शिव शंकर उठिले हाँ त्रिशूल बाड़ी नै कि ब्रह्मा को ऊपर पिटि देले पिटी देले अरे त्रिशूल बाड़ी रे जहु पिटिले ईश्वर अरे त्रिशूल बाड़ी रे जहु पिटिले ईश्वर ईश्वर आउ तत्क्षण छिरी गला ब्रह्मांड शरीर
ପୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶିରଟା କଟିଗଲା କଟିଗଲା କେତେ ରୁଧିର ବହିଥିବ? ଧରେ ଜଗ ହଁ, ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶିର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶିର ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହିଥିବ ରୁଧିର। କେତେ ରୁଧିର ବହିଛି? ତେବେ ସେ ରୁଧିର ଗଲା କୁଆଡେ? ତମ ଘରରେ ରହ ରହ। ଆରେ ପୁଅ ସତ କଥା କହିଛୁ ରେ, ହଁ ସେ ରୁଧିର ଘର ଆଡେ ଯାଇଛି। ତମ ଘର ଆଡେ ଯାଇଛି ସେ ରୁଧିର ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପଡିଥାନ୍ତା ରେ ପୁଅ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ, ହଁ ବୁଝିଲୁ? ହଁ ସେ ରୁଧିର ତାଙ୍କ ଘର ଆଡେ ଯାଇଛି। ଯାଇଛି ଆରେ କେମିତି ଯାଇଛି ଶୁଣେ ମୁଁ କହୁଛି। କେମିତି ଶୁଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରୁଧିର କାରଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରକ୍ତର କାରଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୁଧିର ଶିବଙ୍କ ବିଭୂତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଳା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ରଜ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅଂଶେ ତୁମ୍ଭେ ଜନମ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରୁଧିର କାରଣ ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୁଧିର, ଶିବଙ୍କ ବିଭୂତି, ଆଚ୍ଛା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଳା, ହଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ରଜ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅଂଶରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ତେଣୁକରି ତମେ କନ କନ ଛନ ଛନ ବେଶୀ ହଉଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ପାଞ୍ଚ ବାବୁଆ ପିଲା ହଁ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଆଡୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ପାଞ୍ଚାଳୁ ଜନ୍ମ ଏ ଇଏ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ପିଲା। ହଁ ମୁଁ ସେଉ ଗେଠିଆ ଦାନ୍ତଗିଲି ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ଭେଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ଗେଠିଆ କଥାଟା କୁଆଡେ ଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ବୁଝିଲ? ତମ ମାର କଥାଟା କହିଲେ ଲୋକ ସବୁ ତଳେ ଥୁମ୍ପିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଉପରେ ଥୁପି ଯଦି ଆଉ ତଳେ ଆଗେ ଥୁମ୍ପିବେ।